Yan na. Siyempre, paano na yun? Amin eh. Thank you, thank you. Game, game! Anong oras na ba? Red. 8:20. Red! Ay, taga? 3-0? Hey. Natin yan. Alam ulit kita. Ah. Yes, sir. Yes, sir. Tuto. Uy, taas na malon. Ano na, spot mo? 3-0. Isa kabila. Ano? Ay, ito na. Jake. Lawrence. Rebound, number 11. Number 11. Tutural ba? Still. Kalaban yan. Kabakang. To Jericho. 2 points. 5-0. 5-0. Yeah. Pagka naman naman kami ni step mo. Sino yung step mo? Sino? Si Ivy. 5-2. Ano mo? Step mo men. Bola. 5-0. 5-2 ang Ay, 5-2 ba? Oop. Tabunan. Good. Hernandez. Ryan Andres. Wala. Rebound, Jericho. Aga pa. Ano pa? Next game pa dyan. Ano oras na ba? Takbo. Bida na oras na bid. Ano yan? Ano pa lang? 8:20. Tatlong laro pa yan. Tapos yan, 8:30. Kalahin mo yun? Tetris pa yan. Hindi pa na-kompleto yung play, oh. Oo, siyempre naman. Pag-urong mo yun, eh. Ubus na. Wala na rest yan. Ayan na, sa'yo na yan. Buran. Pass through. Binalik. Agoy, di nakatalon. Wala, di tumatalon yan. Good. Running time. Dito no, sayang pawis. Edric, 3 points. Sino 4 points? 8-2. 8-2. Pwede sa PBA? PBA player. Number 11. So, number block. Ibo, number 10. Tukabaka. Uy, nauntog. Lalo na, parang dagat. Tubo. Lakas. You know? Uy, nice pass. 10-2. 10-2. Ayaw niyo may-score dyan, ha? Uy, nice pass. Oh, di pa tinira. Ural ba? Gusto pa, offensive rebound. Wala pa rin. Awani. Number 10. Pass to Kabakang. Kabakang, nag-aabang sa sulok. At may hawak na patalim. Nice pass. Agoy. Mahal pa. Mabas, malwa. 12-2. Hernandez to number 10. Nice pass. 14-2. Turalba, nalibre. 14-4. 10. Jake. Ano mo ako? Kasi ano lang Tara mo guys. Hoy! Kumat yun? Kumakat yun? Pumapasok pala sa loob yun. Eh, na pa hinihintay po ng libre na siya pass. May gusto sa tres matutulog. Oy, kapkat. Mag-isa lang siya dito. Ayaw tumakbo doon ng puta. Gusto sa gilid. Bago! Pwede naman sa Find your eyes! Bye! Eh, pareho lang naman. Konti lang diferensya. Eh, kung itutok mo na, mas malapit. Baka naman dito. Hindi nga ni makatakbo. Bakit ka di makatakbo? 14-6. Walo lang, walo. 5 minutes, 30 seconds. Cornet, sir, pare. Santiago, 2 points. Sino yung pangalan? Counted. Score. Oh? Ano? 2 points. Oy, lagyan mo ng ace. Para ka. Hernandez, for 3. Pumunta tayo ng PBA player.
19-8-6. Change score pag na-shoot. Spin. Change score, change score. 19-8. 11 ang labang nyo. Wow naman. Kapal lang mukha. Kagano talaga. Makain na kami ng buhos. Agaw mo yung nila yun, yung RD. Madalaw Pagod na eh. siya. Pinupan Pagod eh. Santiago, 4-3. Oy, 10 points yun ha. Hirap na, mahirap na. Good, good. Mura. Step din yun ah. Number 11. Easy 2 points. Shoot ka naman! 19-10. Siyam na lang, lamang. Jake. Santiago, 4-3. Wow! Easy po back. 21-10. 11. Oop! Wala, di naman sadya eh. Hindi ka agad nag-sorry. Hindi nakita. Di naman sadya. Grabe naman. Parang di tropa. Jericho, Santiago. Mga bata. Uy, umawi. Mga bata kami sa amin. Hatiin ko lang. Turnover. Kami ko sila ano? Kasi 30. Malalaki kami. Kaso si Gano, labas ang laro eh. Labas ang laro, umihinto sa Nahiya lang yun. Hindi nga tumatang dito. Nantay ko lumabas eh. Kaya natin kumati. Nahiya nga eh. Nung awareness day. Paldo-paldo sa laro. Awareness day. Hernandez. Maglaro tayo. Hernandez. Dribbling the ball. Step mount. Uy! Early. Offensive rebound. Kabangan. 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 Dumidiskarte para sa pamilya. Kabangan. Uy! Nakakatalo pa yun. Kala mo ha. Tural ba? Easy 2 points. 21-12. Oops! Muntik na. Good, good, good. Good yan, good. Nice pass. Number 10. Kanya pa rin. Rebound, Murat. Tural ba? Luiran Tres. Wala. Hindi, alam mo. Out of bounds. Same ball. Ano ko? Siguro. Ayun mo yung parang si ate. Tural ba? Ulap jumper. Wala. Alam ko, kapatid ni Baroka. Oh. Baroka. 2 minutes, 30 seconds. Jericho, diretso na. Grabe oh, power moves. 23-12. Balik sa 11 naman. Ala, still daw. Power move special. Tira. Paul George. Number 11. Bam. Tres. Tres. Gusto na. 2 minutes, 5 seconds. Parang makahabol nila eh. Parang... Tumira din! Short. Short. 23-15. Walo lang, walo. 6 na lang, 6. 6 na lang ang labang. Kabakal. Balo lang 1 minute, 40 seconds. Shot clock. Shot clock, 20 seconds. Uy. Tuto. Fake news. Alakas. Tuto. 2 points. 26-19. 6. 1 minute, 15 seconds. Kabakang. To number 10. ano eh. Santiago. Ang daming bata, pati nga sa mga bata ka. Ah. 1 minute, 5 seconds. Yung ano, baka yung mayaman na yung mga lagi sa busa. Hindi, meron ka na binibenta item na. Ay, ano yun? Parang ano? 55 seconds. Ayun na. Wala pa rin. Offensive rebound. Working shot clock.
Moral ba? Wala pa rin, maalat. Okay, pwede mo na yan. Ay, Tambak mo rin. Uy, sayang. Hawakan. Libre. 30 seconds remaining. Easy, 2 points. 30, 21. 21 seconds. 15 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, grabe talaga, umabot pa rin.